কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারি নাকি? তোমার থেকে আমি আচ্ছা 10th অক্টোবর, বাও, আমার থেকে 10 দিনের ছোট, ভাবা যায়। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक कर दो। ও ও সরি সরি, হ্যাঁ নো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এই ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে। 30শে অক্টোবর তুমি বলো। और बाकी सारे फ्रेंड कहाँ गए? जेकब जी, क्रेजी, সৌরভ, সৌম্য না হয় বিজি, ঠিক আছে, চন্দন। টপ না থাকলে কার সঙ্গে কথা বলবো বসে একা একা ভূতের মতো? তোমার আকাশ দুটি চোখে। কত বছর হলো? আর উনি আপনি আপন খেয়ালে আছেন, কিন্তু সময় আপনার উপর নজর রাখছে, সে তো রাখবে। बुलबुल आप खाना क्या बजे खाते हो? फैजान, अभी तो मैं बाहर हूँ और अभी यहाँ का टाइम है 3:53 दोपहर। तो दोपहर मैंने लंच तो मैं खा ली, मैंने कंप्लीट कर ली। अब डिनर के बारी है और डिनर तो काफ़ी देर में होगा मेरा। বয়স কি আটকে থাকে? বয়স আটকে থাকে না, বয়স কারোর জন্যই আটকায় না, এটা তো ফ্যাক্ট। হাই সোমু, গুড ইভিনিং। আচ্ছা না, তুমি কোথায় আছো? গুড আফটারনুন। কেমন আছো? তোমার কেমন চলছে গানের ইয়ে প্রিপারেশন? গুড আফটারনুন। খাওয়া দাওয়া করেছো সৌম্য? তোমার রিটার্ন কবে ইন্ডিয়াতে? आप किसी के यहाँ हो या यहाँ ऑफिस में हूँ? ऑफिस पर लग नहीं रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बाहर आई हूँ, अपनी बेटी के पास आई हूँ। আজকে শেষ হলো, গেট প্রমোট হলাম, ওয়াও। খুব ভালো। লাঞ্চ করেছো? কি লাঞ্চ করলে আজকে সৌম্য? हेलो एवरीवन, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल में नहीं आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक कर दो। हाय সুরেন, ট্রিনিটি কলেজ মিউজিক থেকে ট্রিনিটি মিউজিক যাবো। अच्छा हेलो एवरीवन, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल में नहीं